With respect to the second question, we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. We are also aware of the Congress Party's allegations that tax authorities have frozen some of their bank accounts in a manner that will make it challenging to effectively campaign in the upcoming elections, and we encourage fair, transparent, and timely legal processes for each of these issues. With respect to your first question, I'm not going to talk about any private diplomatic conversations, but of course, what we have said publicly is what I just said from here, that we encourage fair, transparent, timely legal processes. We don't think anyone should object to that, and we'll make वेलकम टू कन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक सवाल लेकर आया हूं। क्या इंडिया के ताल्लुकात वेस्ट के साथ उतने अच्छे नहीं हैं 2024 में जितने थे 2023 में? क्या इंडिया की डिप्लोमेटिक ताल्लुकात वेस्ट के साथ, खासतौर से अमेरिका के साथ, क्या आर दे ऑन ए डाउनवर्ड स्पाइरल, यानी एक के बाद एक छोटे झड़पें हो रही हैं डिप्लोमेटिक, पब्लिक जो हमको नजर आ रही। वी आर नॉट सीइंग व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। तो उसको लेकर ये सवाल आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। क्या अमेरिका और इंडिया के बीच में जो गठबंधन था, आप कह सकते हैं, जो जुगलबंदी थी, G7 की मीटिंग जापान में, G20 की मीटिंग इंडिया में, नरेंद्र मोदी को बुलाया गया वाशिंगटन डीसी में, कांग्रेस में उनकी तकरीर, दोनों हाउसेस को एड्रेस, जॉइंट एड्रेस, व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर, ये जो पीक था इंडिया का डिप्लोमेटिक पीक 2023 में, जो G20 के चेयरमैन प्रेसिडेंसी और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट थी, इन सब से मिलकर इंडिया वाज ऑन टॉप, सारी नजर इंडिया पे थी। क्या अब वो सीन नहीं रहा? क्या अब इंडिया इज नॉट एज इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिकली एज इट वाज बिफोर? तो ये सवाल लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इससे पहले कि मैं तफसीलात आपके सामने बयान करूँ, डिटेल्स में जाऊँ और बताऊँ क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपको तो याद होगा, वी टॉक्ड अबाउट CAA को लेकर जो अमेरिका ने सवाल उठाया था। आपने अब जैसा वीडियो देख लिया है मिलर का, जो स्पोक्समैन है स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में ये कहा कि द यूएस इज अवेयर कि इंडिया में क्या हो रहा है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल को लेकर, और इंडिया इज ऑल्सो अवेयर कि जो ऑपोजिशन पार्टीज है, और उन्होंने नाम से लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, के उनके चंद अकाउंट्स फ्रीज हो गए, जिसके वजह से वो इलेक्शन में पूरी तरह से compete नहीं कर सक रहे, मतलब वो अपने वर्कर्स को शायद तनख्वाह नहीं दे सकते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कह रहे थे कि ही कैन नॉट इवन ट्रैवल, ट्रेन वगैरह, पार्टी के जितने भी फंड्स हैं वो सारे के सारे आर फ्रोजन, क्योंकि आज से कुछ 6-7 साल पहले कुछ टैक्स का इश्यू हुआ था उनके साथ। सो ये सारी चीज़ों पे नज़र रखते हुए अमेरिका ने इंकरेज किया कि इंडिया नीड्स टू फॉलो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स वगैरह। तो वो तो वीडियो आपने देख लिया है। इस तरह का सवाल जर्मनी ने भी अरविंद केजरीवाल को लेकर उठाया था। तो इन दोनों के जवाब में इंडिया ने बहुत तगड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। बेसिकली उनके एम्बेसडर्स को समन किया फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और कहते हैं कि जो यूएस डिप्लोमेट को उन्होंने बुलाया, एम्बेसडर को नहीं बुलाया, एक लो लेवल डिप्लोमेट को बुलाया, जिसका शायद आप भी नाम नहीं सुने होंगे, ना मैंने भी नाम सुना। उनको बुलाकर उनको 40 मिनट तक उनके साथ इंडिया ने अपना जो डिसप्लेजर है उसे जाहिर किया। और मैं आपके सामने जो है सो वो पढ़ के सुनाता हूँ, जो इंडिया के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, तो उन्होंने इंडिया का जो रेस्पॉन्स ट्विटर पे लगाया, उसमें वो कहते हैं कि इंडिया स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट्स टू द रिमार्क्स ऑफ द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्समैन। जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्समैन ने जो बात की, इंडिया उसको बहुत ही सख्ती से ऑब्जेक्ट करता है।
اور کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیسی میں اسٹیٹس ایک دوسرے کی ساورنٹی کو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کے انٹرنل افیئرس کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. This responsibility is even more so in the case of fellow democracies. یہ کہتے ہیں کہ ایون ڈیموکریسیز کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی جو ساورنٹی ہے اور اس کے جو اندرونی معاملات ہے اس کو ریسپیکٹ کرے اور اس کے اوپر اس طرح سے بیان بازی کرنا از این انہیلدی پریسیڈنٹ. اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیاز لیگل پروسیسز آر بیسڈ آن این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری which is committed to objective and timely outcomes. Casting on aspersions on that is unwarranted. تو یہ بڑا سخت جواب ہے کہ انڈیا کا جو ہے سو جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کے بارے میں سوال اٹھانا یہ انوارنٹیڈ ہے, یعنی یہ مطلب اٹ از ناٹ ڈن. اور خاص طور سے اس ہفتے جب انڈیا کا سپریم کورٹ نے الیکٹورل بانڈز کو جو ہے سو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا, اور ایس بی آئی اسٹیٹ بینک آف انڈیا وہ تو چور نکلا. اس نے پوری کوشش کی کہ جو ایس بی الیکٹورل بانڈز کی جو ڈیٹا ہے اسے سامنے لانے کے لیے پہلے کہا کہ بہت مہینوں لگیں گے, الیکشن کے بعد دیں گے. جب سپریم کورٹ نے دبا کے کہا کہ ابھی دیں تو پھر وہ 2 دن میں ڈیٹا پروڈیوس کیا, لیکن ڈیٹا ایسا پروڈیوس کیا کہ اس کو ٹریس نہ کرے. پھر سپریم کورٹ کو 3 بار اسٹیٹ بینک آف انڈیا جو انڈیا کی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کو 3 بار وہ دھمکی سے کام لینا پڑا ٹو گیٹ. تو اس میں تو اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا کرپشن سامنے آتا ہے کہ کلیئرلی اسٹیٹ بینک آف انڈیا الیکشن سے پہلے الیکٹورل بانڈز کی حقیقت چھپانے کی کوشش کی. لیکن جو سپریم کورٹ کا جو رویہ تھا, جو سپریم کورٹ کا جو ایکشنز تھے, اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ از ایکٹنگ انڈیپینڈنٹلی. کاش جیسوال صاحب اپنے جواب میں یہ مثال پیش کرتے, دیکھو مطلب سپریم کورٹ از ٹرائنگ ٹو ایکسپوز کرپشن ایٹ دا ہائیسٹ لیول انڈیا میں بائی گیٹنگ الیکٹورل بانڈس. اب بتا رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کیسا پیسے کھاتے ہیں کارپوریشن سے. وہ ساری پولیں اب سامنے آ رہی ہیں, آپ دیکھیں جا کے الیکٹورل بانڈس کی جو ویڈیوز بن رہی ہیں اور اخبارات میں انفارمیشن آ رہا ہے. سو اینی وے, تو انڈیا کا جو سپریم کورٹ ہے اوکیشنلی بار بار وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف جاتا ہے اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے. مثال کے طور پہ بلقیس بانو کے کیس میں بھی سپریم کورٹ نے بی جے پی گورنمنٹ کو تنبیہ کی کہ تم نے یہ ریپسٹ اور مرڈرز کو کیسا رہا کر دیا, رائٹ. سو اس طرح سے یو کین سی کہ سپریم کورٹ آن مینی ایشوز از پشنگ بیک اگینسٹ دا گورنمنٹ اور از ایکٹنگ انڈیپینڈنٹلی. اب یہ بات ہم دوسرے ہائی کورٹس وغیرہ کے بارے میں تو نہیں کر سکتے. میرے سامنے اب فی الوقت کوئی ایسی مثال نہیں ہے جس میں کہہ سکتا ہوں کہ اس اسٹیٹ کا ہائی کورٹ یا اس اسٹیٹ کا ہائی کورٹ has stood up to the government and shown کہ judiciary is independent. لیکن انڈیا کا سپریم کورٹ ایٹ لیسٹ اس چیف جسٹس کے انڈر کافی انڈیپینڈنٹ ہے, ایٹ لیسٹ when the current chief justice is on the panel of judges. تو انڈیا نے یہ جواب جیسا آپ دیکھ رہے ہیں جیسوال صاحب کا پیش کیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انڈیا اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں یا ویسٹ کے ساتھ؟ تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ دیکھیے, امریکہ وانٹس ٹو ہیو اٹ بوتھ ویز. امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا اس کا ایلائی بنے, انڈیا اس کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز کرے, اس کے ساتھ کوآڈ میں شامل رہے, اس کے ساتھ مل کر چائنا کے خلاف ایک قسم سے دیوار کھڑا کر دے چائنا کے ڈومینیشن اور ہیجمنی کو پھیلنے سے. تو انڈیا کو وہ چاہتا ہے. دوسرا پھر وہ لیکچر بھی دینا چاہتا ہے انڈیا کو ڈیموکریسی کے اوپر, ہیومن رائٹس کو لے کر. یہ اس وجہ سے ہے کہ امریکہ میں روبسٹ ڈیموکریسی ہے. امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو بعض بزنس اورینٹڈ ہے تو وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, جو سیکیورٹی اورینٹڈ ہے وہ انڈیا کو ایز اے چائنا کے خلاف پارٹنر دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور پھر وہ گروپس ہیں جو ہیومن رائٹس ریلیجیس فریڈم کے تعلق سے ایکٹیو ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا میں ریلیجیس فریڈم ہو, اور یہ جو انڈیموکریٹک پریکٹسز یعنی الیکشن سے پہلے اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈرز کو جیل بھیجا دینا, ان کے بینک اکاؤنٹس بند کر دینا تاکہ دے کی ناٹ فلی کمپیٹ, یہ انڈیا میں پتہ نہیں کیسا دیکھتے ہیں. لیکن جو باہر سے دیکھ رہا ہے اس کو تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ گورنمنٹ اپنی انسٹیٹیوشنز کو لے کر اپوزیشن کی ٹانگیں توڑ رہی ہے الیکشن سے پہلے, تاکہ
कंपटीशन वीक हो जाए. दैट इज व्हाट केजरीवाल को जेल में डालना, वन ऑफ द मोस्ट वोकल ऑपोजिशन लीडर्स, और कांग्रेस के बैंक अकाउंट सील करना. दैट इज हाउ इट इज बीइंग सीन इन द वेस्ट. वेस्ट में जो डिस्कशंस यहाँ हो रहे हैं, अमेरिका में और यूरोप में, आर्टिकल्स वगैरह, खासतौर से वी डैम नाम की जो थिंक टैंक है, जो इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के कैटेगरी में डाल दी है अब, और कह रही है कि इंडिया में ऑटोक्रेटाइजेशन चल रहा है, यानी बस तानाशाही समझ लें आप कि डेमोक्रेसी कैसी है, मतलब गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को लेकर पार्टी की इंटरेस्ट को आगे बढ़ा रहा है. सो दैट इज द कंसर्न दैट इज गोइंग. अब हमारे सामने ये जो सवाल है कि क्या इंडिया ने जो रोल अदा किया रशिया के साथ मुसलसल ऑयल खरीदते हुए, अभी भी खरीद रहा है, हालांकि इंडिया ने अपनी डिफेंस परचेजिंग रशिया से कम कर दी है. अब उसका एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि रशिया को खुद हथियार चाहिए अपनी जंग के लिए, तो बेचने के लिए उनके पास स्टॉक नहीं है, इसलिए इंडिया हैज बॉट लेस इन 2023 देन इट डिड इन द पास्ट. तो क्या वो रशिया के मसले पे इंडिया का रोल, या इंडिया जो मिडिल ईस्ट के जो झगड़ा चल रहा है अमेरिका का, बेसिकली हमास के साथ इजराइल की जो मदद अमेरिका कर रहा है, इंडिया इज नोवेयर इन दैट इशू. इंडिया ने 2-3 बयान दे दिए, बस उसके बाद से खामोश हो गए. सो इंडिया इज नॉट ए पार्टनर देयर. क्या उसके बदले में अमेरिका इस तरह कर रहा है? मैंने तो पहले भी ये कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि जो ये जो खालिस्तानियों को लेकर जो मसला उठा था, जिसमें कनाडा ने पहली बार, फिर अमेरिका ने अक्यूज किया कि इंडिया इज ट्राइंग टू किल कैनेडियन और अमेरिकन सिटीजन्स इन कनाडा एंड अमेरिका, और एक बंदे को पकड़ चेक, वो तो चेक में डिटेन्ड है, उसके खिलाफ केस भी यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने फाइल किया है. तो जब से अब तक, और आपको पता है कि देखिए डिप्लोमेसी में जो पब्लिक में जो बातें होती है ना, सख्ती से, खासतौर से फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में, तो आप यकीन मान लिए कि उससे ज्यादा सख्त बातें बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं. तो जो आप डिस्कशंस देख रहे हैं, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी इसके पीछे देयर आर मोर स्ट्रॉन्गर डिस्कशंस गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस. क्योंकि आपका याद है, आपको G20 की समिट वगैरह, हमको तो जब पता ही नहीं था कि नरेंद्र मोदी की मुलाकात कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन के साथ भी हुई थी, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ, और उस पर डिस्कशन भी किया गया था. ये जो निज्जार का कत्ल हुआ, अमेरिका और कनाडा के लीडर्स ने नरेंद्र मोदी से डायरेक्टली डिमांड किया था कि इन्वेस्टिगेशन हो. ये सब कुछ भी प्रेस में नहीं था किसी, उसके बाद भी कई महीनों तक ये बात सामने नहीं आई. ये समर में हुआ था. तो सवाल ये उठता है कि अगर पब्लिक में इस तरह की बातें, खासतौर से वेस्टर्न ममालिक मुसलसिल उठा रहे हैं, CEA को लेकर इंडिया के डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल या निशान लगा दिया, फिर अब ये जो केजरीवाल के अरेस्ट पे जर्मनी और अमेरिका दोनों ने सवाल उठाए हैं, और फिर वो कांग्रेस की पार्टी, वो तो उसके बारे में भी मिलर ने बयान दे दिया. तो सवाल ये उठता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स, और क्या अमेरिका और जो वेस्टर्न ममालिक है, क्या वो इस बात से नाराज है कि इंडिया अब हर इंटरनेशनल फोरम में बार बार यही कह रहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट मुझे सिक्योरिटी काउंसिल सीट में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, हमको सिक्योरिटी काउंसिल की सीट में परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, रिफॉर्म करें. सो आई मीन ये जो P5 है वो बिल्कुल दे आर ऑब्वियसली अगेंस्ट रिफॉर्म. वो जितनी कोशिश कर लेंगे वो टू प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग, या तो डिले करेंगे या कहेंगे कि ओके बट दे विल नॉट डू दैट बिकॉज उनके हित में नहीं है वो बात. सो ये कुछ चीज़ों को लेकर इट इज क्लियरली अपेरेंट कि कुछ चल रहा है, खिचड़ी पक रही है बिहाइंड द सीन, और उसका हमको थोड़ी बहुत यूं कहिए कि अब खिचड़ी का जो फ्लेवर है, वो स्मेल है, वो पब्लिक में थोड़ा बहुत इस तरह के स्टेटमेंट्स के थ्रू आ रहा है. इनको ज्यादा सीरियस भी ना लें क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम लो लेवल स्टफ. स्पोक्स पर्सन जरूर हैं मिलर स्टेट डिपार्टमेंट के, बट ही इज नॉट ब्लिंकन, ही इज नॉट बाइडन. और ये जो जवाब आया जायसवाल के साथ, ही इज नॉट जयशंकर, ही इज नॉट मोदी. तो जब
इन लीडर्स के पास टोटल साइलेंस है. So it tells you that there is a lot of diplomacy going on between the big leaders behind scenes. यानी जो बड़े leaders है वो behind the scenes कुछ ना कुछ एटलीस्ट फोन कॉल वगैरह चल रहा होगा. मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि देखिए ये जो इंडिया ने G20 इतना बड़ा जो किया, उसके बाद उस पे मतलब सबसे बड़ा G20 इंडिया ही ने ऑर्गेनाइज किया था. Why did India do that? इंडिया ने अब ये योगा डे सारी दुनिया में मनाते हैं. इंडिया इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू इंक्रीज इट्स सॉफ्ट पावर. वो इंडिया का इमेज बढ़ाना चाहते हैं दूसरों की नज़र में. इंडिया एज ए विश्व मित्र, इंडिया एज ए विश्व गुरु, ये सारी चीज़ें आर सोर्सेस ऑफ सॉफ्ट पावर. लेकिन इंडिया का जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर है वो इंडिया की डेमोक्रेसी है, ना कि इंडिया की दूसरी चीजें. दुनिया में जो इज्जत है इंडिया की, इट इज बिकॉज इट इज ए डेमोक्रेसी. इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी, इतनी डिवर्सिटी है. अगर इस का डाउनग्रेडेशन होने लगता है और फिर इंडिया बिकम्स एन अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप या उसकी कैटेगराइजेशन में आने लग जाता है कि नॉट सो फ्री या एन अनफ्री डेमोक्रेसी, तो आई कैन टेल यू आप कितनी भी दूसरी चीजें कर लें, जहाँ पावरफुल मुल्क हैं और एंड दैट इज नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप में, इंडिया की इज्जत नहीं बढ़ेगी इफ इट इज नॉट सीन एज अ डेमोक्रेसी. दैट इज वेरी क्लियर. जब तक वेस्ट में डेमोक्रेसी है, जब तक डेमोक्रेसी की अहमियत वेस्ट जरूर देगी. लेकिन जब वेस्ट में डेमोक्रेसी चले जाएगी, इफ इट डज, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. तो आप देखेंगे डेमोक्रेसी को लेकर देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी रेज्ड. अब ये सवाल दूसरे मुल्कों के साथ भी होता है, बट दे आर डीलिंग विद द अदर कंट्रीज एट द लेवल दे आर. जैसा सऊदी अरेबिया अमेरिका आकर, सऊदी अरेबिया का लीडर ये नहीं कहता पूरे अमेरिका को कि हम डेमोक्रेसी की माँ हैं या हम डेमोक्रेसी के बाप हैं. इंडिया comes and says we are the world's biggest democracy. हमारे पास हजारों साल से डेमोक्रेसी है हमारे. तो देन जब अनडेमोक्रेटिक चीजें नजर आती हैं, सो देन इट विल. और ये बात भी गलत है कि इंडिया डजंट केयर व्हाट द वेस्ट थिंक. इंडिया केयर्स अ लॉट अबाउट इट्स इमेज, वरना ये जवाब देने की क्या जरूरत थी. इट्स ए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वॉशिंगटन में, छोटा सा कमरा है जिसमें 25-30 रिपोर्टर्स बैठकर एक बंदे से पूछ रहे हैं तुम्हारा क्या ख्याल है. लो लेवल एम्प्लॉय मिलर ये बात कहता है. ही इज द फेस ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट, बट ही इज टेकिंग हीट एवरी डे. लेकिन याद रखें जब इंडिया पे सवाल पूछा गया था डेमोक्रेसी को लेकर, उसके पास जवाब लिखा हुआ था. ही रेड इट आउट, यानी ही वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्वेश्चन, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. यानी उस तरह का सवाल आएगा, he was expecting it, या उन्होंने हो सकता किसी को प्रॉम्प्ट किया कि ये आप हमसे सवाल पूछे, हम उसका जवाब देंगे. सो दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग डिप्लोमेटिक, मेरे ख्याल से दाव पेंच कह सकते हैं आप, कि उसने शायद प्रॉम्प्ट किया रिपोर्टर्स को पूछ. सो ही इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दैट सेंस, तो उसको इग्नोर भी किया जा सकता है. लेकिन इंडिया डिड नॉट इग्नोर इट. इंडिया ने बेसिकली डिमार्श इश्यू किया है सऊदी यूएस के खिलाफ. दैट मीन्स इट्स टेकिंग व्हाट अमेरिका इज सेइंग फार मोर सीरियसली, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ इंडियाज इमेज. अब खबरें आ रही हैं, आपने देखा होगा पालकी शर्मा ने एक पूरा एपिसोड किया अपने टेलीविजन शो पर और अखबार में भी कि इंडिया अब खुद डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाने वाला है उसके खुद का. क्यों भाई? बिकॉज इट इज अनहैप्पी विद द अदर डेमोक्रेटिक इंडेक्स. अब ये और बात है कि द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया से की गवर्नमेंट का बनाया हुआ, देखिए ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आप देख रहे हैं स्वीडन में से आ रहा है, जो अमेरिका से आ रहा है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट की नहीं बनाई हुई है. प्राइवेट एनजीओ थिंक टैंक्स जो कर रहे हैं. तो उनकी लेजिटिमेसी उनकी ऑटोनॉमी से आती है. लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के पेड थिंक टैंक हो, जैसा ORF की फंडिंग बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से आती है, मतलब इट लुक्स एज इफ इट इज लाइक ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो विल गेन रिस्पेक्ट एनीवेयर, एक्सेप्ट कि जो सरकार की जो भी बात जब सरकार कहती है जो मान लेते हैं उनके लिए इट विल बी लाइक दैट.
تو جب وی ڈیم کہے گا کہ انڈیا اتھارٹیرین کنٹری ہے، جو او آر ایف کی رپورٹ شاید کہتے کہ انڈیا از دا بگیسٹ ڈیموکریسی، دا بیسٹ ڈیموکریسی، ہو سکتا کہ وہ انڈیا کو نمبر 1 ڈیموکریسی بنا دے؟ دیٹ لک ویری چائلڈش. تو مجھے لگتا ہے وہ ٹاپ 10 میں ڈال دیں گے انڈیا کو، ابھی کہہ رہا ہوں. تو سو بٹ وائی از انڈیا ڈوئنگ دیٹ؟ بیکاز اٹ از اے بیٹل فار انڈیاز امیج. تو انٹرنیشنلی یہ اسٹرگل چل رہا ہے. اینڈ آپ یہ میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ کیا یہ انڈیا کے خلاف سازش ہے، یا it is that they are upset with India on other issues and they are coming after it. So that is up to you to decide. مطلب I have my own views but it is not مطلب speculative ہے، اس لیے میں وہ شیئر کرنا نہیں چاہ رہا. جب میرے پاس اور انفارمیشن آئے گا یا میرے جو اسپیکولیٹو تھیوریز ہے اس کے لیے مجھے کوئی ایویڈنس ملے گا تو میں شیئر کروں گا. لیکن واٹ آئی سسپیکٹ از ویری کلیئر کہ نریندر مودی کی گورنمنٹ کا جہاں تک سوال ہے، ویسٹ کی پوزیشن ایسا ہے، دے ریکگنائز دی امپورٹینس آف انڈیا بٹ دے ڈونٹ لائک مودی، ویری سمپلی. تو وہ گلے سے اترتا نہیں ہے ان سے نوالا. سو دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو سے بوتھ تھنگس کہ انڈیا از امپورٹینٹ پارٹنر in trade, security, biggest democracy in the world, but they are also criticizing the government. So that is something that India will have to live with, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نریندر مودی پھر سے الیکشن جیت جائیں گے. ابھی تو کافی کوششیں کر رہے ہیں، وہ سمندر کے نیچے جا کے بھی پوجا کر رہے ہیں، مندر جا رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں. ایز ویسٹ میں جیسا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کہہ رہے ہیں کہ اپوننٹس جو میجر چیلنج لیڈرز ہیں ان کو جیل میں ڈال رہے ہیں یا ان کے فنڈنگ کاٹ رہے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف ہارڈ ایفرٹ ورک گوئنگ آن. اور اگر مودی کی وش پوری ہو جاتی ہے، یعنی ان کو 400 سیٹیں مل جاتی ہیں، تو یعنی بیسیکلی پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو جائے گا انڈیا کا. اگر ان کو میجورٹی دونوں ہاؤسز میں آ جاتی ہے، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں 400، تو ٹھیک ہے. تو اس کے بیسس پہ وہ انڈیا پہ کانسٹیٹیوشن بھی بدل سکتے ہیں، چینجز کر سکتے ہیں. اگر اتنے ہی سیٹ آئیں جتنے لاسٹ ٹائم آئے ہیں 2019 میں، تو یو کین سی کہ جو جس طرح سے انہوں نے چینجز لے کر آئے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں، کشمیر کو لے کر، آرٹیکل 35 کو لے کر، 370 کو لے کر، سو دوز کائنڈ آف چینجز ول کم. لیکن اگر دے آر ناٹ پرو ڈیموکریسی دین آئی تھنک کہ اس طرح کا ڈسکورس، یعنی انڈیا از امپورٹنٹ بٹ اٹ از بیکمنگ لیس ڈیموکریٹک. انڈیا امپورٹنٹ ہے لیکن انڈیا کی ڈیموکریسی نیچے جا رہی ہے. انڈیا امپورٹنٹ ہے لیکن مائنورٹیز کے حقوق مارے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی آپ انٹرنیشنل کامنٹری اور سنیں گے آئندہ 5 سال تک. اب آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، کامنٹس میں لکھے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا میں ڈیموکریسی نیچے جا رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے. اینڈ انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان.